अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर मुबश्शिर सिद्दीक, जिनको मैं ज़ाती तौर पर बहुत लाइक करता हूं, उनके बोलने के स्टाइल को, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, और इस तरह की चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और साथ में जो वो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, अपने गाँव वालों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं। वो अलग बात है कि उनके फैंस उनसे नाराज़ रहते हैं कि वो मिलते नहीं हैं, यूट्यूबर्स उनसे नाराज़ रहते हैं कि वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वो एक अलग इख्तलाफ है, वो चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने एक समाजी तजुर्बा किया है जिसमें उनको बहुत नुकसान हुआ है, और उससे पाकिस्तानियों की ईमानदारी भी बहुत अच्छे से वाज़ेह हुई है। जो उन्होंने अपने व्लॉग में लगाया है उसमें मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर दूर दराज इलाकों में जो किसान होते हैं वो एक केबिन बनाते हैं और वहाँ पर अपनी चीज़ें रख देते हैं और लिख कर लगा देते हैं कि यहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपना पैकेट उठा लें, जितने पैसे लिखे हुए उतने गले में डाल दें। और वहाँ पर दूर दूर तक कोई बंदा नहीं होता, कोई कैमरा नहीं लगा होता, और वहाँ पर किसानों को कभी नुकसान नहीं हुआ। वो लोग वहाँ से चीज़ उठाते हैं और पैसे गले में डाल देते हैं। इसी तरह का तजुर्बा जो है वो मुबश्शिर सिद्दीक ने किया, जिस पर उनको बहुत ही मायूसी हुई। उन्होंने 2 रेड़ियाँ ली और दोनों रेड़ियों पर आम लगा दिए, बराबर आम लगाए, और दोनों रेड़ियों पर एक रेड़ी पर उन्होंने लिखा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, आप अपनी मर्जी से आम लें, और जितने आप आम लेंगे उतने पैसे आप गले में डाल दें। अब जिस रेड़ी पर उन्होंने लिखा था कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आम उनको 170 रुपये केजी पड़े थे, किलो पड़े थे। उन्होंने क्या किया कि 150 रुपये रेट लगाकर साथ में ये लिख दिया एक रेडी पर कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, और वहां से खुद गायब हो गए। दूसरी रेडी पर उन्होंने उतने ही आम लगाए और उसके ऊपर लिखा कि अल्लाह आपको देख रहा है, 150 रुपये किलो आम है, अपनी मर्जी से आम लें, तोलें और पैसे गले में डाल दें। अब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ईमानदार हैं, हमारे इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदारी से ये काम करेंगे। अब जाहिर है वो एक तजर्बा कर रहे थे, और बहुत सारे और भी लोग, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ये तजर्बे करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है ये करने चाहिए भी हैं। और उन्होंने ये तजर्बा किया कि अब ये सब कुछ लगाकर वो साइड पर हो गए। एक पर लिखा उन्होंने अल्लाह देख रहा, और दूसरी पर उन्होंने लिखा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। एक जगह पर आपको फख्र जरूर होगा, जिसका मुझे भी बहुत फख्र हुआ, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पढ़कर क्या समझते हैं। पहले उन्होंने रुख किया कैमरे की आंख आपको देख रही है जिस पर लिखा था, उन्होंने वहां पर देखा कि आम बहुत थोड़े से रह गए हैं, और वो आम रह गए हैं जो गंदे थे। और जब उन्होंने गले को खोला तो उनको सिर्फ 700 कुछ रुपए वसूल हुए, जबकि उनको 19,000 कुछ होने चाहिए थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो मुझे सिर्फ 700 रुपये वसूल हुए, तो उनको बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि ये जितना आम थे ना, इस सारे की जो कीमत थी, शॉप पर किराया, हर चीज़, वो 47,000 से ज़्यादा था। तो इन्होंने 150 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ पर आम लगाए, और उन्होंने सोचा था कि मुझे यहाँ से तकरीबन 19,500 रुपये वसूल होने चाहिए। लेकिन 150 रुपये के हिसाब से उनको सारे आम तकरीबन ख़त्म हो जाने पर भी 700 रुपये वसूल हुए। अब उनको बड़ी मायूसी हुई, और यकीनन मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार कैसे लोग हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अब उन्होंने दूसरी रेडी की तरफ रुख किया, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि अल्लाह देख रहा है, और 150 रुपये किलो आम है, बंदा कोई नहीं है यहाँ पर, अपनी मर्जी से तोलें, अपनी मर्जी से आम लें और पैसे गले में डाल दें। जब उन्होंने वो खोला गला, वहां पर भी आम बिल्कुल थोड़े से रह गए थे, ना होने के बराबर। जब उन्होंने गला खोला तो यहाँ पर कदरे बेहतर था, 19,500 की जगह यहाँ पर उनको जो वसूल हुए पैसे, जो वसूल हुए वो 12,000 रुपये थे, जबकि इस गले में भी उनको 19,500 रुपये वसूल होने चाहिए थे, यहाँ पर होने चाहिए थे। सारे आम बिक चुके थे, लेकिन इसमें भी उनको 12,000 कुछ रुपये मिले। और ये मायूसी हुई कि यहाँ पर भी लोगों ने, जबकि ये लिख कर लगाया हुआ था अल्लाह देख रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया, ख्याल नहीं किया, और अपनी मर्जी से ज़्यादा कम तोल कर पैसे डालकर चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको पढ़कर, इस बात को देखकर ख्याल किया, और 12,000 कुछ मिल गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे की आंख से नहीं बल्कि अल्लाह से डरते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जहाँ पर लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं है उनका, कलमा नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, और दूर दराज इलाकों में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि केबिन पड़े होते हैं, और वहाँ पर लोग अपना सामान रख कर चले जाते हैं, और सिर्फ उन्होंने लिखा होता है कि जितना सामान ले उतने पैसे डाल दें, तो वो किससे डर कर ये सब कुछ करते हैं।
وہ اپنی تربیت کے مطابق یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک ٹرک جو ہے وہ بوتلوں کا بھرا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اور کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے لوٹ لیا سارا. وہاں پر عورتیں بھی تھیں اور اچھے خاصے داڑھی والے لوگ, سمجھدار لوگ, ٹائی پہنے ہوئے, کلین شیپ, آفس والے, پڑھے لکھے, بوتلیں اٹھائے جا رہے ہیں اور جائے جا رہے ہیں. ایک عورت اپنی بیٹی کو آگے کرتی ہے, وہ بوتلیں لائی جا رہی ہے اور عورت اپنی چادر سے ان بوتلوں کو کور کرتی جا رہی ہے کہ یہ میری ہیں, میری ہیں, میری ہیں. کیا تم نے پوچھا کہ یہ بوتلیں کیوں دی جا رہی ہیں, کیوں لوگ لے کے جا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا. اور ووٹ ڈالا, وہ ٹرک پورے میرا خیال ہے 8 منٹ کے اندر خالی ہو گیا, جو کہ کوئی مزدور گھنٹوں میں خالی کرتا ہے اٹھا کر. وہ ٹرک 8 منٹ کے اندر لوگوں نے مال غنیمت سمجھ کر خالی کر دیا. آپ سوچیں ایسا کہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ جہاں پر کسی کا سامان گر جائے, کوئی نقصان ہو جائے, لوگ اپنی گاڑیاں روک کر اس کا سامان اٹھا کر دیتے ہیں. اور میرا ایک دوست انگلینڈ گیا اور اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میں حیران ہوں, یہاں پر لوگ نہ دن رات پڑھتے ہیں, نہ پھر یہاں پر کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, نہ یہاں پر کوئی. میں دیکھتا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک کا نام روشن کرنا ہے. میں یہ سوچتا رہا کہ انگلینڈ پھر بھی اتنا ترقی یافتہ کیوں ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کرتے ہیں. اور مجھے کام سکھانے والا ایک گورا تھا اور وہ مجھے کام سکھا رہا تھا, لیکن اس نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ کام ایمانداری سے کرو. میں نہیں سیکھنا چاہتا تھا, لیکن اس نے مجھے سارا کام ٹرانسفر کیا. اور میں نے اسے پوچھا کہ یار میں تو مسلمان ہوں, تم نے میرے پر اتنی مہربانی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ کل میں مر جاؤں گا. بوڑھا انسان تھا وہ, کہتا ہے کل میں مر جاؤں گا تو یہ اپنا ہنر ساتھ تو نہیں لے کے جانا, کسی کو تو دینا تھا. تو میں نے تمہیں سکھا دیا, اب تم آگے کسی کو سکھانا. تو ہمارے ملک میں تو لوگ چھولوں کا اگر پوچھ لینا کسی کے, یار یہ چھولے مجھے ذرا سکھا دو بنانے, میں غریب بندہ ہوں, ریڑھی لگا لوں گا, تو وہ کہتا ہے میں حلف اٹھایا ہوا جی, میرے استادوں نے منع کیا کسی کو نہیں سکھانا. یہاں پر لوگ شربت بنانا نہیں سکھاتے کہ کوئی سیکھ گیا تو یہ نہ میری دکان کے سامنے لگا لے. تو آپ سوچیں کہ دنیا میں لوگ ترقی کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ گناہ کریں, ہم یہ غلط کریں, ہمیں یہ نہیں کرنا, یہ کسی کا مال ہے. اور آپ سوچیں, دیکھیں وہاں بھی چور ہوں گے, بے ایمان ہوں گے, لیکن یہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر ملتی ہیں کہ سامان ویرانے میں پڑا ہے, بھائی جس کو جو ضرورت ہے لے جاؤ اور پیسے رکھ دو. لیکن یہاں تو شہر کے اندر انہوں نے یہ ریڑھی لگائی اور جو کچھ ہوا وہ اب آپ کے سامنے ہے. مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو یہ میری ویڈیو سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کر جاتے ہوں گے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار دیکھو ہم نے ایک دن مر جانا ہے, اور جب ہم مریں گے تو سارے سوال و جواب, یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی, چھپے گا کچھ نہیں. اس لیے بھوکے مر جاؤ یار, یہ سب کچھ نہ کرو. میرا خیال ہے مانگ کے کھا لینا بہتر ہے, اس طرح سے کھانے, اس طرح کے چوری کا مال کھانے سے بہتر ہے. بہرحال امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.